Anong bibilin mo? Oh, shrimp daw. Nasaan ang shrimp? Can I have some sushi? Shrimp daw, shrimp. What's that? Oh. Japanese. Magsuot ka daw. Magsuot ka daw nito. Okay, let's go. Tara na. Oh, tara, Tara okay na. yun na. Out na, out na. Time na, time na. Madali naman kausap pala si Mark eh. Nasaan na si Mama? Nauna na doon. Tara na. Tara na.